Okay, open si RK. Gisi diri, gisi. Gi. Na. Napay makaroni o piti ka na meat did mo. Kauna ko yung taon ko na kay wako tawag dagan na. Okay. Gi. Na. Wow. Wow. Unsa man ni? What is this? Gi, open na, open. Gi, open. Ay dili. Kwa. La. Dali, gisi ni, gisi. Gisi. Na, wow. Gisi jud. Wow. Thank you Ate Laika. Na, thank you Ate Laika. Na. Oo. Na. Thank you Ate Laika. Ate Laika. Thank you Tita Laika. Sabi. Wow. Thank you Tita Laika. Laika. Wow. Big truck. Sama na siya? Open big truck. Wow. Kutsilyo god. Na. Wow. At Tita Laika. Thank you Tita Laika. Gi. Wow. Nice car. So big. Wow. Jill, ako uniform ba? Humudaan. Mga 30 minutes lang. Na. Uy. Tanggal mang karton. Yay! Big truck. Wow. Brum. Dito tanaw. Smile, big smile. Oh, picture. Di na ma-open. Di na siya ma-open. Tama na. Dili na siya ma-open. Tama na siya. Okay na. Okay. Wow. Big truck. Smile, big smile. Smile. Picture. Diri butang. Picture. Wow, 2 big car. Sama na, asam butang. Wow. Sama pagdulaan na. Wala na. Thank you. Tita Laika. Bye. Na Merry Christmas. Hali. Wala na. Busy na siya. Dagko na yung car, oh. Wow. Tura, dagko yung car, oh. Ibutang na dako nga car isa, oh. Asa man na? Dako nga car isa, oh. Dump truck. Oh, wow. Unsa man na? Ay. Okay, bye-bye. This is December 25, 2024. 2 years old si Arceus. Basa. Not. Dili kabalo. Sige, bye.